ازي بدمص بسرات እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሐፍ ቅዱስ ብሬዲዮ እዩ በትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርብ በሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ ካብ ግዜ አብየር አቦናን ካብ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስን ጸጋን ሰላምን ምስ ነፍስ ወከፍኩም ይኹን አዝይኹም እተፈተኹም ፍቁራት ሰማዕቲ አምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ሓለውኡ ስለዘይተፈለየና ስሙ ዝተመስገነ ይኹን ሓሌቱ አይተፈለየናን ብዙሕ ምስጋና ይኹነሉ ስለቲናዓና ዘርኤ ዘሎ ፉሊ ክንክን በሰዓት ዝድማ ኣብ ዙርያ ማዕድ ጎይታ ተራኺብና ኣለና ስም እግዚአብሔር ዝተባረከ ይኹን እግዚአብሔር ጥራዩ ናይ ሰማይ ነገር ክነግረና ዝኽእል ናይ ሰማይ ነገር ክነግረና ዝኽእል ካሊ ማንም የለን ስለዚ እግዚአብሔር ናይ ሰማይ ድዛረብ ተዳኺኑ ናይ እግዚአብሔር ሰባት ድማ ናይ ሰማዮም ድዛረቡ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኩሉ ግዜ መዝሙር ክንሰምዕ ከሎና ይኹን ቃል እግዚአብሔር ክንሰምዕ ከሎና ወላውን ትንቢት እንተመጸ ዝኾነ ይኹን ነገር መንፈሳዊ እዩ ኢልና እንቀበሎ ሰማይ ከናፍቀና ክኸላሎ ምስ ሰማይ ዘባትኸና ነገር ካብ መስምዑ ንድሕሪት እንተበልና እዩ እቲ ዝበለጸ አምላኽ ዝተመስገነ ይኹን እስከ ኣብዛ ሓለፈ ግዜ ታናይ መወዳእታ ዘንበብናይ ሓሳብ ብዛዕባቲ ናይ መወዳእታ ምድሓን ንአምላኽ ዝቀረበ ምስጋና ማለት እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ርኢና ናብዝናይ ሎማዓንቲ መደብና ክንሰግሪና እግዚአብሔር መስገን ናይ መጀመርታ ኢሳያስ 33 ካብ 20 ስጋብ 21 ዘሎ ሓሳብ አንቢብና ኢና ናብዝናይ ሎማዓንቲ መደብና ክንሰግር እግዚአብሔር ይመስገን ንጸሊ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና በወድኻ በኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ሰናይ ፍቃድካ ኮይኑ በዝመዓልት ዝውን ኣብ ዙርያ ማዕድኻ ክንተኣኻኸብ ዕድል ስለዝሃብካና ነመስግነካ ኣለና አምላኽና እግዚአብሔር በቃልካ ክትዛረበና ፍቃድካ ክትፍልጠና ክትምዕደና ክትመኸረና ብፍሉይ ክንክን ድማ እግዚአብሔር ናብታ ዘዳለኻልና ምዕረፊት ክሳብ ተእትወና ኣብዝውን ትጓስየና ስለዘለኻ ክብሪ ኩሉ ንዓኻ ነምጽልካ ኣለና አምላኽና እግዚአብሔር ብነገር ኩሉ ሰቀለ ዕልበል በሰዓት እዚ ኣብ ህይወትና ስለዝገበርካዮ ቁጽሪ ዘይብሉ ሰናይ ነገራት ኩሉ ክብሪ ንዓኻ ነምጽልካ ኣለና ምስጋና አምልኾ ዝማሬ ንዓኻ ነምጽልካ ኣለና ብነገር ኩሉ ሰቀለ ዕልበል አቦ ኣብ ዘበንግሽነትና መዛሙራትካ ናትና መጸናንዕ ኮይኖም ምናዮም ቃላትካ መጸናንዕ ኮይኖም ምናዮም ሓነጽቲ ኮይኖም ምናዮም ክብሪ ኩሉ ንዓኻ ነምጽልካ ኣለና ሕጂ ድማ ጽሊ ኣለኹ እግዚአብሔር አምላኸይ ኣብ ዝተፈላለየ ኩነታት ናይ ህይወት ኮይኖም ነዚ መደብ እዚ ስለዝከታተሉ ዘለው ሰማዕቲ ብጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም የማነይትኻ ክድግፎም ከተተስኦም ከተበርትዖም ከተጸናንዖም እጽሊ ኣለኹ አቦ ብጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ናትካ ሰናይ ፍቃድ ኣብ ህይወቶም ጋህዲ ክኸውን እጽሊ ኣለኹ ብነገር ኩሉ ሰኻለ ዕልበል ብትፈቶ ወድኻ በኢየሱስ ክርስቶስ ያውሽም አሜን ቀጽልና ንሪኦ እግዚአብሔር ንህዝቡ ስለዘድሓነ ዝቀረበ ምስጋና እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ንጽዮነታ ከተማ በዓላትና ተመልከታ አይንተኻኒ ወርሳለም ነታ ህድእቲ ማሕደር ዘይትዛናበል ድንኳን መታኽላና ሓዋሩ ዘይምንቆስ አግማዳ ከዓ ከቶ ዘይብተኽ ክሪአኤን ኣብ አውን እግዚአብሔር ቦታ ርሒብ ሩባታት ወሓይዝን ኮይኑ ብግርምኡ ምሳና ክኸውን እዩ ብመቕዘፍ እትምራሕ መርከብ አይተአቷን አባይ መርከብ ከዓ አይተሐልፋን ይብለና ኢሳያስ 33 ካብ 20 ስጋብ 21 ባቢሎን
ቡርባ ኤፍራጥስ ትምካሕ ዓሶር ድማ ቡርባ ጢግሮስ ይምካሕ ግብጽ ድማ ብፈልግ ኒል ትምካሕ ኢየሩሳሌም ግን ብመሬት ዝተኸበት ያ ኣብ ርእሲኡ ድማ ዝኾነት ትምካሓሉ ሩባ ይኹን ወደብ የብላን ኣብቲ ናይ 1000 ዓመት መንግስቲ ኣምላኽ ኢየሩሳሌም ብመንገዲ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ወደብ ከም ዝህባ ነቢ ዘካርያስ ዝተዛረቦ ትንቢት ነዚ ዝገልጽ ኢለ ይኣምን ኣብ ዘካርያስ 14:4-8 ከምዚ ይብል በታ መዓልቲ እቲኣ ኣእጋሩ ኣብቲ ኣብ ቅድሚ ኢየሩሳሌም ኣብ ምብራቕ ዘሎ ከረን ዘይቲ ክቐውም እዩ እቲ ከረን ዘይቲ ከዓ ናብ ምብራቕን ምዕራብን ኣብ ማእከሉ ክስንጠቕ ኣዝዩ ዓቢ ሽንጭሮ ክኸውን እዩ ፍርቂ እቲ ከረን ናብ ሰሜን ፍርቁ ድማ ናብ ደቡብ ክዘብል እዩ ሽንጭሮ እቲ ኣኽራን ክሳብ ኣጸል ክበጽሕ እሞ ንስኻትኩም በቲ ሽንጭሮ ኣኽራነይ ክትሃድሙ ኢኹም ብዘመን ዑዝያ ንጉስ ይሁዳ ካብ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ከም ዝሓደምኩም ክትሃድሙ ኢኹም እግዚአብሔር ኣምላኸይ ክመጽእ እዩ ኩላቶም ቅዱሳን ከዓ ምሳኻ በታ መዓልቲ እቲኣ ድማ ክኸውን እዩ ብርሃን ሲድነ ክኸውን እምበር ነጸብራቑ ኣይከብርህን እዩ ኣብ እግዚአብሔር እተፈልጠት ሓንቲ መዓልቲ እውን ትኹን መዓልቲ ወይስ ለይቲ ኣይኮነን ግናኸ ኣጋሚሸት ብርሃን ክኸውን እዩ በታ መዓልቲ እቲኣ ድማ ክኸውን እዩ ህያው ማያት ካብ ኢየሩሳሌም ፈረቁኡ ናብ ምብራቃዊ ባሕሪ ፈረቁኡ ከዓ ናብ ምዕራባዊ ባሕሪ ኣቢሉ ክወጽእ እዩ ብሓጋይን ብክረምትን ክህልው እዩ ይብለና ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን እቲ ትንቢት ቃል በቃሉ መፍጻሙን መንፈሳዊ መልእኽት ኣለዎ እቲ ትንቢት ቃል በቃሉ መፍጻሙን መንፈሳዊ መልእኽት ኣለዎ ምክንያቱ ኣብ ኣውን እግዚአብሔር ቦታ ርሒብ ሩባታቱ ሓይስ ኮይኑ ብግርሙኡ ምሳና ክኸውን እዩ ዝብል በረኸት ኣብ ልዕሊ እስራኤል ብምልኣት ከም ዝገልጽ እዩ ዝነግር ዘሎ 33:24 ካብቶም ኣብ ኣዝነብሩስ ሓደ እኳ ሕማቐ ኣይብልን እቲ ኣብ ኣዝነብር ህዝቢ ኣበስኡ ተሓዲጉሉ ይብል ኢሳያስ 33:24 ንመጻኢ ኢየሩሳሌም ዝጽበያ ዓብ ተስፋ እዚ ይመስል እምነት ሕጅ ብዘለናዮ ከይተወሰነ ንመጻኢ ኣማዕድዩ ዝርእዩ እዚ ድማ እቲ ንጉስ ኣብ ኢየሩሳሌም ኣብ ዝገዝኣሉ ግዜ እዩ ስለዝኾነ ድማ እዚ መስፍን ሰላም ንኹሉ ዓለም ሰላም ክህባ እዩ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን እተፈተኹም ሰማዕቲ ምዕራፍ 33 ትንቢተ ኢሳያስ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ጀሚርናዮ ሎሚ ርኢናዮ ዛዚብናዮ ለና ምዕራፍ 34 ትንቢተ ኢሳያስ ድሕሪ ዝሓጻር መሰጋገሪት ሙዚቃ ክንቀጽል ኢና ኣብ ዘለኹም ባጽኑ ትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ 34 ቀንዲ ሓሳብ ናይ መወዳእታ ዓለም ለኻዊ ግጭትን ናይ ኣርማጌዶን ምረሻን ክንርኢና ክሳብ ሕጂ ዝተፈላለየ ፍርድታት ወይ ድማ ወዮታት ርኢና ኣሎና ኣብቲ ግዜቲ ዝፍጸሙ ድሕሪ ብዙሕ ዘመናት ዝፍጸሙ ናይ ኢሳያስ ትንቢታት ርኢና ኣሎና ልዕሊ ኩሉ ድማ ብዛዕባ ዝመጽእ ንጉስ ርኢና ኣብዚ ግዜ ግን ነዚ ንጉስ ከም ንጉስ ዘይኮነ ከም መድሓኒና ንጽበዮ ዘለና ከምታ ኣብ ቲቶስ እቲ ብሩኽ ተስፋን ናይ ትዕዙዝ ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምግላጽ ክብሪ እናተጸበና ዝብል ቤተ ክርስቲያን እቲ መድሓኒኣ መጺኡ ካብዚ ምድሪ ምስ ወሰዳ እቶም ዝተረፉ ብዘፍርሕ ኩነታት እዮም ዝሓልፉ እዚ ዘኸትም ድማ ብምረሻ ናይ ኣርማጌዶን እዩ እዚ ምዕራፍ ምስ ሰብኣዊ ፍልስፍና ዘይጣዓም ሓሳባት ዘለዎ ምዕራፍ እዩ ሰብ ብናቱ ጻዕሪ ነዛ ምድሪ ንምንባር ከም እትጥዕም ገይሩ ከቕርባ ከም ዝኽእል እዩ ዝሓስብ ዘሎ ገዛ ርእሱ ይኹን ዝነብረሉ ዓለም እናተመሓየሸ ከም ዝኸይድ ይሓስብ መጽሓፍ ቅዱሱን እንተኾነ
بروخ زحاشن متع زلو عالم كم زمت ينقرنا ايو انتخونا جن ازي بناي سب تعري ايكونن كخون عملاخ كي تحوصو زهنت نجر كي تحاسب يزفرس نايسب حسابن سرحن مس حسابن سرحن اغزابير انصاريو وعيلو حديرو دما ازي تصابو ازي نابوغ ارماجدون يزمرح كابت زمت صعري انسب كوصو زخل ممصع غويتا يسوس كريستوس ممسرات منغسنيو اغزابير زتمسكن يكون 34 كاب حدث كاب كل تخمزي يبل اغزابير اب كلاتهم احزاب كوريو اب كلهم سراويتهم دما تقطعيمو اتم احزاب كسمعوا قربو اتم حزبتات صنبلو مدرن ملئوا زلون عالمن ابع زوصن زبل كلن يسمع نطفات مطيوم نمحردخا وفي وميو يبل إسياس 34 كاب حدث كاب كلته اب احزاب متان كمسكرو اغزابير سماين مدرن نمسكرنت كم زصوعم اب إسياس حدا كلته رئينا نيرنا اينا حججن ابزن اي مودعتا فردو اغزابير احزاب نمسكر يصوع الله تقطعوا طفات محردي زبلو قالات انترا استوئلنا لهم نايت فرد خبدت زغلصنا قالات يوم اتفردي نمولع عالم زشفن بمخانون ازيو كبيد يقبرو غويتا يسوسون ود سب كاب زفطر اتحيزو كوم زبل مكرا كم زي مصا يغلصيو اوتوم ابراي يوحنس انريوم ام مدر زفسسو صواتون نخبدت نايت مكرا زغلصيوم ان نبرلا زلون عالم نا فرد تقاربالا ود سب اب حاجات كساب زلو فردنبر صبو غزي ايصبيونيو إسياس 34 فقد 3 قوتلاتهم يدربيو الريساتاتهم يچنو اخران دما بدمم يمكخ يبلنا إسياس 34 فقد 3 اتخونتات بعين حلنا كنريو كلنا عزيو زفرحن زسكحكحن كم زخون كجمت يكعليو اب عالمنا كم ز عين الشجر وريدو ايفلطنيو برغصون بمسرت رأي يوحنس يسوس كريستوس زتزاربون اتغزي كبيت ناي فرد غزي كخونيو كل سراوي السماي يطفى سماعات كأكم برانا يتقلل كل سراويتون كم تقصلي كاب تغلي ويني كم تزج أملو قصلي كاب بلا زرقف كرقفيو يبلنا إسياس 34 فقد 4 حانتي قصلي كاب تقنت إسا أنت ودقا بمت أبقي كنت ححزة أين فتننا انت فتنا دما حانساب سلازة تقرصت كتسوكا اي تخيلنا بتمساسال دما اغزابير ابز عالم زورو فردي حنساب سلازه توسنه كنترفون نخيل ايكونن ويتحابينا ان حلفو نجر ايكونن كابانا زصبه حدا نجريو نسو دما ناب غويتا يسوس كريستوس تملسنا او اون تعقبنا مسؤ بسلام منباريو اغزابير زتمسكن يكون ادم نصلعت اغزابير زوكل كم زخونه قصلنا كنريوينا سيفي اب سماي سخير امو انه اب ادم اب تهزب مرغمي نفرد قورديو يبل إسياس 34 فقد حموشه انا نسخاتكم سيفخنا الكلونا كابصل انحنا مفداي نزتل عليو اغزابير سيفخل الكلوجن فتحن صدقن مسفانيو ادم مالت ايساويو ايساو نسغاز وكليو ايساو اوشت ادم زلو اب اغزابير اب حزبون عمل زغبر نغير يوكل املاح كمزي إلو نياقوب افقركون ايساو غنا صلاكو روميت شعته فقدي 13 املاحني ادم زفردلو مغنات نو نقالون حزبون زخون حقኛ ነገር ስለዝቃወሚው املاح دتمسكن يكون بزعبا زو ጉዳይ ዚ ዘሎ ናይ እግዚአብሔር ዓላማ ክንርኢ ከሎና መዓልት ሕነ እግዚአብሔር ዓመት ምፍዳይ ኢድ ብናይ ነገር ጽዮን እሞ ምሳታቶም ድማ ጎባያትን አረውሕን ዝራባዓትን ይወድቁ ሃገሮም ብደም ይሰክር ሓመዶም ብስብሒ ይስብሓሎ ይብል ኢሳያስ 34 ካብ 7 እስካብ 8 እቲ ግዜ ናይ እግዚአብሔር ናይ ፍርድ ሰዓትዩ እንደገና እዚ ሐቅ እዚ ኣብ ኢሳያስ 63 ካብ 1 እስካብ 6 ንሪኦ ኢና ናይ ዓቢ ፈለክ መንጫዕጫዕታ ክዕገት ከም ዘይክእል ፍርድ እግዚአብሔር ድማ ደው ከም ዝብል ምግባር
ኣይከኣልንዩ እግዚአብሔር ናይዚ ዓለም ቄናን ነገር ከስተኻኽሎ ይደልዩ ነዝን ምግባር ድማ ዓመፅን ዓመፀኛታትን ከወግድ ኣለዎ ብዙሓት ንኣምላኽ ክግዝእዎ ኣይደሊኖም ዝነብርዎ ግን ኣብቲ ንሱ ዝፈጠረ ዓለም ክሳብ ዝኾነ ናበይ ከይዶም ከምሉጥ ይኽእሉ ንኸምዚ ዝበሉ ሰባት ገሃነብ ኣዳሊሎ ብህልውና ገሃነብ እሳት ክንኣምንን ዘይክንኣምንን ንኽእል ኢና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ቃሉ ከም ዝፍጸም ኣርጊጹ ነጊሩና እዩ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ቃለይ ግና ኣይክሓልፍን ብምባል ኣብ ማቴዎስ 5:18 ይነግረና እተፈተኹም ሰማዕቲ ምዕራፍ 34 ትንቢት ኢሳያስ እዚ ሰማዕናዩ ድሕሪ ዝሓጻር መሰጋገሪት ሙዚቃ ምዕራፍ 35 ክንቀጽል ኢና ትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ 35 ቀንድ ሓሳብ ኣብቲ ናይ 1000 ዓመት መንግስቲ ዝህሉ በረኸት ናይቲ መንግስቲ ስእሊ ወይ እውን ገጽ እንሪአሉ እዩ ናብዚ ምዕራፍ ክንመጽእ ከለና ውግእ ኣርማጌዶን ናይ ኩሎም ነገራት መወዳእታ ከም ዘይኮነ ንኣምላኽ ክነመስግኖ ይግባአና ምዕራፍ 35 ቅንያዊ መግለጽ ዘለዎ ምዕራፍ እዩ እቲ ዝጓሓረ ፍርዲ እግዚአብሔር ክዝሕል ከሎን ሰይፉ ድማ ናብ ሰገብኡ ክምለስ ከሎን ንርኢ ጸልማት ኩነታት ተወጊዱ ኣብ ናይ 1000 ዓመት ግዝኣት ዝህሉ ናይ ሓጎስ ግዜ ጀሚርሎ መከራ ብሰላም ጸልማት ብብርሃን ፍርዲ ብምድሓን ብኽያት ብሓጎስ ይትካዕ ስለ ዝኾነ ድማ ምስ ጸሓፊ ናይ መሓሌ ኮንካ ክረምቲ ሓሊፉ ዕምባባታት ተራእዩ ክበሃል ይከኣል እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን እስከ ምድሪ ምሕዳሳ ቀጽልና ንሪኦ ሓሳብ ክኸውን እዩ መጀመርያ እንሪኦ ምሕዳስ ምድርን ምውጋድ ሓጢአትን መርገምን እዩ ገጽ ምድሪ ክሕደስ እዩ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን በረኻን ምድሪ ዓጻምእን ክሕጎሱ ምድረ በዳ ከዓ እልል ክብል ከም ጽጌረዳ ድማ ከዕምብብ ይብለና ኢሳያስ 35 ፍቕዲ 1 ናይ ዓለምና ስፍሓት ምድረ በዳ ኣብ ክንዲ ዝጎድል ካብ ዓመት ናብ ዓመት እናዓበየ ይኸይድ ከም ዘሎ ኣብቲ ዓውዲ መጽናዕቲ ዝገብሩ ምሁራት ይገልጽዮም ድርቅን ናይ ሓመድ ምብሕጓጉን ነዚ ነገር እዚ የቀላጥፍዎ ኣለዉ ብከላ ኣየር እውን ናይዚ ዘመን ስግኣት ኮይኑሎ ኣብቲ ናይ 1000 ዓመት ግዝኣት ግን እዚ ኩሉ ክውገድ እዩ እዚ ኩሉ ብርሰትን ናይ ሓጢአት መርገምን ከም ዘይነበረ ክኸውን እዩ ነዚ ድማ ምድረ በዳ ከም ጽጌረዳ ክዕምብብ እዩ ካብ ዝብል ቃል ንላዕሊ ክገልጸልና ዝኽእል ቃል የለን ብፍላይ ምድረ በዳ ርኢና እንፈልጥ እንተደኣ ኮይና እዚ ኣባሃህላዚ ዝበለጸ ከደንቐና ይኽእል እዩ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኣጸቢቑ ክዕምብብ بحاجوسن بقللتان بحكبل كبر ليبانوس جز كارميلوس سارون كوهاب ايو نخبر اكزابير نجز عملخنا كريوم يبلنا إسياس 35 فقد قلته كل فترة عبي مسكور قار كمزلو باولوس ينقرنا ايو عبرومي شمون تفقد 20 كلتن عبتين عشح عامت زمن جن فترة كله كحقوسيو مسكور قار دبحلون اي كلونيو اكزابير زت مسكن يكون كاتلنا انريو سبات كحدثو مخانم يغزابير زت مسكن يكون ناي سبات اكلاون سنا امراون كونتا دما كحدثيو زي مدراوي نفس ناي سبات كحدث يغزابير مسكن نتن زسنفا اعداو ابرتعو نتن ولل زبلا ابراخ دما عدل دلو يبلنا إسياس 35 فقد 3 فترات نزي خمز زبلا محدث بنافقوت يتصبينا الله فقد 4 نوتن فرح زلبم عجوكم اي تفرو انه املاحكم مسحنان مسناي املاح مفداي ايدن كمتص بعلو كدحنكم كمتص يبلوم يبلنا إسياس 35 فقد 4 ولا قات شجر انت برتعن بزتفرالي معزن طفعت انتلون እግዚአብሔር መጪው ስለዘድሕን ግን
ህዝቡ በዚ ደስ ክብሎ ይግባዕ ኣብ ርእሲ እዚ ድማ ቤተ ክርስቲያን ናይቲ ዓቢ መከራ ተኻፋሊት ስለ ዘይትኸውን ሓጎስና ዕጽፍን ድርብን ክኸውን ይግባዕ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ሽዑ የዕንቲ ዕውራት ክኽፈታ ኣእዛን ጸማማት ኣጋሕ ክብላዕን ሽዑ ሓንካስ ከም ኢራብ ክሰርር ልሳን እቲ ዓባስ ከዓ እልል ክብል ማያት ኣብ በረኻ ወሓይስ ድማ ኣብ ምድረ በዳ ክፍልፍል እሞ ይብለና ኢሳይያስ 35 ካብ 5 ስጋብ 6 ሕማምን ስንክልናን ከምኡውን ዝተፈላለዩ መከራታት ውጽኢት ናይ ሰብ ኃጢአት እዮም ኣብቲ ዝመጽእ መንግስቲ እዚኣቶም ብፍጹም ኣይክህልውን እዮም እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ምድሪ ረመሲ ቀላይ ምድሪ ኣጻምእካ ዓይንማያት ክኸውን እዩ እቲ ወኻሩ መሳፍሮ ዝገበርኦ ስፍራ መበቆል ሰትን ሰልሰላን ሻምበቆን ክኸውን እዩ መገዲ ጽርግያ ኣብኣ ክትከውን እያ ቅድስቲ መንገዲ ክትበሃል እያ ርኹስ ዘበል ኣይክሓልፋን እዩ ንኣታቶም ጥራያ እቲ በዓ ዝኸይድ ዓሻ እኳ እንተኾነ ኣይክጋገይን እዩ ኣንበሳ ኣብኣ ኣይክህሉን ጉርጉር ኣራዊት ኣይክድይባን ኣብኣ እውን ኣይክርከብን እዩ ድሑናት ደኣ ይመላለሱላ ይብለና ኢሳይያስ 35 ካብ 7 ስጋብ 9 ክንርኢ ከለና ብዛዕባ እቲ ዝመጽእ መንግስቲ ከመይ ዝበለ ደስ ዘብል መግለጺ እዩ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኣባላት ስድራ ቤት ኣምላኽ ናብ ጽዮን ከመለሱ እዮም ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ኣብዚ ምድሪ መንፈስ ክሕደስ ከሎ ኢና ንርኢ እዚ ማለት ሰባት ብመንፈስ ክሕደሱ ይጅምሩ እቶም እግዚአብሔር እተበጀዎም ክመለሱ እልል እናበሉ ናብ ጽዮን ክመጽኦም ዘለዓለማዊ ሓጎስ ከኣርእሶም ክኽልል እዩ ደስታን ሓጎስን ክረኽብዮም ጓህን እህታን كحدم يبلنا إسياس 35 فقد 10 كابز زبلت انتاي كهلو يخيل إسرائيل تراي زي كونت زدحانو كلهم عبز مدري بز مسرت منجستي تخافل تخوخوني عبز كاراس 14 كاب 16 سقاب 17 5 زبل قال الله كخون دمايو كابتم انصار يروشالم مچوم زنبرو كلهم احزاب زترفو زبلو كلاتهم ننغوس ني اغزابير غويتا سراويت كسغدون بعال داس كبعلون ابع عمت كدي بيوم كخون دمايو قال خابزوم عليت مدري نزنغوس ني اغزابير غويتا سراويت كسغدلو نابي يروشالم انت زيديبو ابقوم زناب أيك زنبنيو يبل ناي مجمرا كفل تنبيت إسياس قد اتزمت نايشح عمت منقسي كمي كم زمسل بمقلات يزازم مالتيو اكزي آبير زدت مسكنة يخون اتفتخم سمعتي عبد خلعي كفلي ناي تنبيت إسياس بتحنا لنا مالتي اكزي آبير سمسكنة يخون معراف 35 تنبيت إسياس اززرعنا ينيرو حجي نابت خلاي كفلي كاب 36 سقاب 37 دلو بمنباب كنسجرين اكزابير مسكن تنبيت إسياس معراف 36 أميرنا عنا كم ديو لومي كم تون إشين ترعت زاربنا عبز قتل كاب حدا قتلو إنا اغزابير زت مسكنة يخون أذن كل التمعرافات مالت معراف 36 أب نقص هسكاس آسورن زت قرعين سناكرب نقص آسور لكع خمقاشا وحج كاب سمين بممتع عب كلميو نزت انحقو كلن كتماتات حزوان أبي يرسالم مسبت حجن كعب نقص هسكاس تقاومو كيقت من إلو بفتش ما يحسبان سناكرب نقص هسكاس حبو أتصوار على إلو بمحساب نربساك إيه نخط عرينا بيرسالم لإخوه انتو خنقن الربساك إيه ولا حانت مالشي كركب أي كعلن نقص سناكرب نوتم أبي يرسالم زنبرو بزيك المخونات إيدوم نخبو بدفرة حاتيتوهم إذا معرف ناب نقص هسكاس بزعبا زبتصح إيد كحب زبل وعل مفرراح بمتقاميو زازم اغزي ابير زتمسكن يكون اتفتهم سمعتي من على بعض
معراف 36-37 كم أتوي إذن دحر رأينا عبز قتل معراف 36 فقد حدا بمن بابنا مصنعتنا هنقتل نلوم عنت زنبرنا مدب إذا سمعكم إنيرو سسنا كل بزحلكم لو عمليت نبلكم حوكم تدرس تسفاي مستيك نشاني على ما يدعو زخبركم سمعتي بزنبرنا مدب تباريخكم انتحانيسكم من كتكونوا تسفانا أيو بزعبا مدبنا نزهلوكم زخانا حتى يخون رئيتو لناي إيميل أدراشنا dimtsi.bisrat@gmail.com ويدما بناي فيسبوك أدراشنا dimtsi bisrat إلكم كتلقلنا بفقر أملاح إنا تلابونا أبقتصالي مدب كسعن الراخب ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅር አምላህን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይሁን አሜን